Ayun mga idol, parid ng ano. Ito ma'am, shout out. So Bilis Elementary School po ini mga idol, no? So may mga dala sila sari-sari mga flag. So represent po ini sa Bilis Elementary School, oh. So ayan mga idol. Hello ma'am, shout out. Very excited. Hey guys! Short lang man! So, Guys, ayan. follow kayo guys! Ayan. Represent Cambodia. Hey ma'am, shout out. Yan mga idol. So grade 5 girl, Malaysia. Malaysia grade 5 girl. Ayan, tapos na. Hanggang dyan lang muna. Ayan yung pinakamasipag na principal. Ay sir, shout out po.